आज आम गाँव आम रलसिंह गाँव मुंडी बछा जीवे तेणु समस्त को अनुरोध करा जाउछि समस्ते काली राति 4टारे आम गाँव भगत हरे जाकि समस्ते रुंड हेबे आम गाँव मुंडी बछा जीव। अरे हुगुला तुलसी सब अच्छी तो हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अरे राति 4टा नाई आज्ञा मोर टिके मिस्टेक है गला आज उपरला। अरे आज हुगुला घंट देकी जाईची सभा हबो की? अरे नाई रे अरे माछ दिया हबो। पाटी बाଳ बेसी खाऊछु पाटिरे लागि जिवो पाटिरे लागि जिवो। कौन कहलु पार्टी लगी जीव आए आमे कौन माछ खाइनु ना माछ देखिनु हो माछ देखे होच माछ हैं आए होई आमे परा से जो धंडियाना अछि मुंटी ए आमे परा तार डाहाना हाथ ए वाला पोखरी कथा कहले 2 क्विंटल माछ हमु से दे दबानी के। अरे कौन सब एंदा ताली तो मोर आलू करा आज हम गाँव नुआ मुंडी बता नुआ मुंडी आमे बुझिला आमे खाली बाड़िया बाड़ी होच हम भितर। अरे भाई आज पर हमरा नुआ मुंडी बछा हबो माछ कथा काहे उठी गली को जाउ ए दोता तुम गाधे संगे चल तुम घर चलो आई गाधे के जिबा। आज बही जली हो। अरे बही के जड़बनी गोटे गोटे जापानी भाई कि आर गोटे भाई थोड़ा रसिकिया जंग मौसा। अरे देखिकी जापानी भाई को सपारे जापानी तेल कहबुनी नहले से सड़ा सोदिबो। अरे नेवलो अरे हे नेवलो अरे हौ हौ हेतिकी थाउ तोर जो बाल रह थाउ 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 मते डाक लगी आज्ञा। अरे नेवलो अरे नेवलो ए नेवलो अरे गाँ पाई मु कौन न करती ए पोखरे माछ बढ़ी जाउथिले अरे पोखरे माछ खाइछि किए जाते बारे देखी तो न कहाँ देखी आदि कौन ना वो मुंडी ना वो जाता था। अरे नेवलो तू बुझी पारुनु कथा किछि आ आते आम गाँ झियो बहु मानकर मो प्रति केते सम्मान अछि कहलु सम्मान तो होली पड़ुछि हौ नेवलो आस आर आधा नेवलो तू कहलु देखि हातरू का टंकाटे खर्च गाड़ी रे पेट्रोल पकाई दो मु कहीं पकांदी की हे गाँ जगह जेतिक गाड़ी ठुआला रातिर पेट्रोल चोरी कला तमे आंगेर रही मु आउ कई बाल कथा कुह ना गाँ लोक आसिले शुणिले कोबी देवे।
ଚେଙ୍ଗ ଆଗରେ ସେ ହରିଣୀଟା କିଏ କିରେ? ସେ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଏ ଚେଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବାଘ। ଝାମ୍ପିବି। ଆରେ ତାକୁ କହ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବୋହି ବୋହି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ? ଆରେ ବଗିଚା ଘର ଆଡେ ଆ, ରାଣୀ କରି ରଖିବି ରେ, ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ହେ ପାଳ, ହେ ବାହାପିଆ କଥା ଆଉ କହନା। ଭୁଲି ଗଲାଣି ବୋଧେ ସୁକୁଟି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ମାଡ। ଗନ୍ଧରେ ବଡ ହେଲେ ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ। ଅତି କାଲିଆ ପିଲାଟା। ହଉ ଛାଡେ ସେ କଥା। ଆଉ ଆମର ସବୁ ରେଡି ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଇଛି। ତମର ଯୋଉ ଡ୍ରାସ ପ୍ରକୃତି ସଭାରେ ଜଣା ପଡିବ। ହଉ ଯା ସଭାରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କଣ, ଚଲ। ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ, ହେଲେ କଣ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଯାହା ହଉ। ଆଉ ଆରେ ଭାଲୁ, ଆରେ ଶୋଇଛୁ କଣ? ଉଠେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଲି, ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଲୁସ ତୁଲୁ, ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛୁ। ଆଉ କଣ ବଇତ ସବୁ? ଗରମ ହଉଛି ଆଉ କାଳ ଗଲା। ଆଉ ଶୁଣ, ଜାଗା ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଖୁସି। ସେ ଯୋଉ ଶଳା ମା ଧଣ୍ଡିଆ ନା କବଳରୁ ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଲେ ଦାଦି, ଏଥଲପା ପୁରା ଲଲେଇ ହଉଛି ତେଙ୍ଗ ମଉଚାକୁ ଜାପାନୀ ଭାଇ ସାଙ୍ଗଲେ। କି କହିଲୁ ରେ ପୁଅ? ଚେଙ୍ଗ ମଉସା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସେ କେତେବେଳେ ରାଇ ମୋହନ ପୁଅ, କେତେବେଳେ ଏପଟେ ଜଇ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଶଳାଟି ଜଇତାରି ପଣ୍ଡାକୁ ମଣିଭଦ୍ର ବିଷ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦବ। ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦବ। ଏ ଶଳା ଚେଙ୍ଗ ମଉସା କଜଳ ପାତି ଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ଯାହା କହିଲୁ ଭାଇ, ସେ ଶଳା ପାଖରେ କୋଉ କଳା ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଜାପାନୀ ଟା କଣ କମ କି? ଯେତେ ନିଶା ସବୁ ତାଠି ସେ ତ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇକି କରିଛି, ସେଟିଂ କରିଛି ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି ହେବା। ମହାନ୍ତେ अरे केंचो, सबू व्यवस्था ठीक ठाक अच्छी तो? हाँ, गला 2 टंका दो व्यक्तिगत कहता गाँ जाक बांटिकी छो पकई थानी। सब चुंदी पानी गाँ बांटी दे अतिटा खाइबू। चगलाटा किसी बुझी। हौ हला गाँ सभा को नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, এটা হচ্ছে আমার গোটে ছোটিয়া প্রেস, গোটে ছোট ভিডিও, কমেডি ভিডিও, ছোট ছোট পিলা মানকু নেই। ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆକ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମନ ଖୋଲିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।